جن نے اللہ دی اطاعت کیتی تے اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی، اللہ دی گل منی تے اللہ دے رسول دی گل منی، اللہ دی فرما برداری کیتی تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کیتی، او دا حال ہوے گا کنا نال فرمایا فاولائکا ما الذین انعم اللہ، انہاں لوکاں دے نال ہوے گا جنہاں تے اللہ نے انعام فرمایا وے، سبحان اللہ، فرمایا انہاں دے نال ہوے گا جڑے اللہ دے نبی نے من النبیین، فرمایا او نبیاں دے نال ہوے گا، فرمایا او صدیقاں دے نال ہوے گا، فرمایا او شہیداں دے نال ہوے گا، فرمایا او نیکاں دے نال ہوے گا، کون جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرن والا وے، سبحان اللہ، فرمایا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرن والا ہے نا اونوں انعام دتا جاوے گا، وہ اللہ دے نبیاں نال ہوے گا، سبحان اللہ، وہ صدیقاں دے نال ہوے گا، سبحان اللہ، فرمایا وہ شہیداں دے نال ہوے گا، سبحان اللہ، تے فرمایا وہ نیکاں دے نال ہوے گا، سبحان اللہ۔ یہ گل قرآن مجید فرقان حمید تو پتہ یہ پیا لگدا وے کہ جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری تے تابعداری کردا وے اللہ اونوں انعام عطا فرماندا وے، انعام عطا فرماندا وے کہ وہ بندہ کلا نہیں رہے گا، وہ اللہ دے نبیاں دے نال اونوں ساتھ مل جاوے گا، اونوں صدیقاں نال ساتھ مل جاوے گا، شہیداں نال ساتھ مل جاوے گا تے نیکاں لوکاں نال ساتھ مل جاوے گا۔ اگے قرآن نے فرمایا وا حسنا اولئک رفیقا، فرمایا کیا یہ سونے تے چنگے ساتھی نے، قرآن گل پیا کہندا وے کیا سونے ساتھی نے، کیا چنگے ساتھی نے، پتہ یہ لگا ساتھ چنگا ہونا چاہیے وے، سبحان اللہ، ساتھ چنگا ہونا چاہیے وے، تعلق چنگیاں نال ہونا چاہیے وے، جب مسیانے چنگیاں نال تعلق جوڑ لو تے لوکی کہندے نے نا نا او کسے نال فرق نہیں پیندا، اللہ دا قرآن سمجھاندا پیا کہ فرق پیندا وے، تائیاں نے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا اون ساتھ نبیاں صدیقاں شہیداں ولیاں دا ملے گا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نال فرماندا انہاں دا ساتھ بڑا چنگا جے، سبحان اللہ، انہاں دا ساتھ بڑا چنگا جے۔ حضرات گرامی قدر اگر اس گل تے غور کریے اے آیت کریمہ اللہ نے کدوں نازل کیتی، ذرا توجہ فرما جو لوکی سمجھدے نے کہ کوئی گل ہی کوئی نہیں، ساتھ نہ ہوئے پاویں چنگا ہوئے پاویں مندا ہوئے کوئی فرق نہیں پیندا، تے پھر یہ بھی کہندے نے کسے دی لوڑ نہیں، اللہ تے علاوہ سانوں کسے دی لوڑ نہیں، اللہ دا قرآن پیا دسدا وے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیا دسدا وے کہ فخر نال تانوں دسیا جا رہا وے کہ جے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو گے تے تانوں ساتھ چنگا عطا کر چھڈاں گے، انہاں دی گل ہے وے تے تاں قرآن پیا کہندا وے کہ انہاں دا ساتھ تانوں لبے گا، سبحان اللہ، جے عام ہی گل ہوندی پھر اللہ کیوں انہوں ایڈی داخل بنیا، اس واسطے کر کے چنگیاں لوکاں دا ساتھ مل جاوے، نیکاں دا ساتھ مل جاوے، اولیاء دا ساتھ مل جاوے، صالحین دا ساتھ مل جاوے، شہیداں دا ساتھ مل جاوے تے پھر بڑی گل جے۔ تو حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرماؤ، یہ آیت کریمہ نازل کدوں ہوئی ہے، ایدا شان نزول کی ہے، میرے نبی تشریف فرما رہے، سبحان اللہ، حضور دی محفل لگی ہوئی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی، میرے نبی کریم دا ایک غلام جدا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی اکھاں وچ اتھرو نے، پریشان نے تے بڑے غم دی حالت وچ نے تے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے تے میری سرکار نے پوچھا ثوبان ہے تو حالت اپنی کی بنائی ہوئی ہے، تو ایڈا پریشان کیوں میں، ایڈا غمگین کیوں میں، تیری آنکھاں وچ اتھرو کیوں نے، تو روندا کیوں میں پیا، تے میری سرکار نے جدوں سوال کیتا تے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ قربان جاواں آندے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے سونے آقا میں پریشان اس واسطے واں کہ ایتھے اسی جناب دیاں زیارتاں کرنے ایتھے جناب دی محفل میں جا کے بیٹھنے ایتھے جناب نو ویکھنے جناب دا چہرہ بدوہا ویکھنے اس واسطے قربان جاواں جنہاں چہرہ بدوہا
जिन्हां हजूर दी महफिल वेखी है, जिन्हां हजूर दी मजलिस वेखी है, वो आखदे ने या रसूल अल्लाह मैं परेशान इस वास्ते हुन्ना वा कि इत्थे ते तुहाडी मजलिस विच पैने आ, जदों क़यामत दा दिन होवेगा तुसी नबी मैं उम्मी, तुसी आला मैं नीवा, तुसी उच्चे मैं नीवा, तुसी आला मैं अदना, सोहणिया तू बादशाह में मैं गुलाम आ तू शहनशाह में, मैं तेरा नौकर आ तुसां दे अपने उच्चे मकाम ते उड़ावें, ते जेड़ा मौका हूँ सानू मिलदा वे उत्थे नहीं मिलेगा। मैं इस गल तो परेशान हाँ, हज़रात इकराम कदर क्यों ना परेशान होंदे, इन्होंने मौजा लुटियां ने हजूर दी बारगाह दियां, हजूर दियां ज़ियारतां कीतियां ने, उन्हां ते सोचना ही सोचना सी इस वास्ते, क्योंकि हुण जरा तवज्जो करो कि अज जिन्हां हजूर दा नाम सुनिया वे वो तांग रखदे ने कि असीं सोहणे दियां ज़ियारतां कर लईए, ते जेहड़े दिने राती ज़ियारतां करदे सन उन्हां दा की हाल होवेगा, वे हजूर नूं वेखदे सन उन्हां दा की हाल होवेगा। ओदी कैफियत वे कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरा हजूर वेख लेंदा वे, हजूर दा हो जांदा वे, मेरा सरकार दी ज़ियारत कर लेंदा वे, बल्ले बल्ले। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोलों किसी ने पूछा, अबू बकर सदीक दस तू की चाहना वे, की तेरी मनशा वे, की तुहाडी ख्वाहिश है। हज़रत अबू बकर सदीक आखदे ने अन्नज़रो इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आख्या मैं चाहना वा आँख मेरी होवे चेहरा मुस्तफा दा होवे। मेरी होवे सोहणिया चेहरा तेरा होवे, ते आदियां ज़ियारतां करदा रहां। इस वास्ते किसी कहने वाले ने क्या वे कि दिल याद नहीं बनाया है तारीफ नहीं लबान, दिल याद नहीं बनाया है तारीफ नहीं दबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। जेड़ा समझदा मेरियां अखियां भी सोने दे दीदार वास्ते ने, जरा उच्ची रल के मिल के बोले सारियां वास्ते नहीं, सारियां वास्ते नहीं। कुछ ते कोल भी सन ते मक्के विच भी रहिंदे सन ते फिर भी नहीं वेखिया, सारे वेखण वाले नहीं हुंदे, ते जेड़ा चाहते ने कि वेखिए वो यक दबान हो के हो सकते अज इत्थे हजूर दी बारगाह विच अर्ज करांगे थोड़ा कबूल फरमा लवे। इस वास्ते पूरी तवज्जो नाल कोई जबान खामोश ना रहे, जेड़ा ये चाहता वे होर किसी नूं मैं मजबूर नहीं करांगा। जिहदी ये ख्वाहिश है कि मैं उथों ना वेखा वो बोले कि दिल याद नहीं बनाया